gentlemen, good morning. Are you ready for a performance that will not only make you laugh but also touch your heart? You know, family is like a little heaven on earth. Sometimes it's full of love and it feels like there's always some madness going on. बिल्कुल, पर जब साथ में होते हैं तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है. It's the madness that makes us closer, don't you think? True, I think it's the little bit of madness and misunderstandings that make everything interesting. I remember argued with my mother over something, but at the end of the day, we were laughing for it. Today we have got something truly special for you, a story that brings love, conflict and the beautiful chaos of family life, and of course plenty of fun and comedy along the way. Every family has its ups and downs, laughter, misunderstanding and sometimes even a little bit of madness. But what makes it all come together? A love that binds them. And today you are for a treat, because this story isn't just about serious moments. It is filled with humor, quirky characters and situations that will make you laugh out loud. So get ready for a roller coaster of emotions, from heartwarming moments to hilarious antics. Let's give a big round of applause as we welcome the talented cast of Standard 4, who will bring this family drama with a twist of comedy to our life. Named as Kahani Ghar Ghar Ki. No one and all present here. क्या आपको पता है रिश्तों की सच्चाई क्या होती है? Anyone? It's okay. मैं ही बताती हूँ. जहाँ सास अच्छी हो, वहाँ बहू अच्छी नहीं मिलती. जहाँ बहू अच्छी हो, वहाँ सास अच्छी नहीं मिलती. जहाँ ननंद अच्छी हो, वहाँ भाभी अच्छी नहीं मिलती. जहाँ भाभी अच्छी हो, वहाँ ननंद अच्छी नहीं मिलती. और सब कुछ अच्छा मिल भी गया तो पति, वो तो बेचारा आज तक किसी को अच्छा मिला ही नहीं. और इतना ही नहीं, ससुर, दामाद, साला, जीजा, इनमें भी कोल्ड वॉर चलता है. साइलेंट बट सॉलिड कंपटीशन चलता है ना? ये हम सब के घर की कहानी. अरे यही तो है हमारे ड्रामा का नाम, कहानी घर घर की. And for presenting this drama, I would like to call Verma family first of all. Harshvardhan Bhagat as Lord Krishna, Shreyash Katkar as Bapuji, Aradhya Munde as Ma, Arush Jadhav as Rajesh, Aradhya Shinde as Sarita, Sejal Kohle as Pooja, Ishwari Zorewar as Pinky, Nitya Tungar as Minky, Shaurya Paspute as Doctor, Kavya Kalshetty as Nurse, and I, Vaibhavi Konale, as the narrator of the drama. And here we begin. देखो ना, ये मनुष्य कितना अजीब प्राणी, क्या चाहता है खुद भी नहीं समझ पाता. आओ तुम्हें एक परिवार का दृश्य दिखाता हूँ. Scene 1. Rajesh sitting on chair and reading newspaper. Sarita dusting her house and talking something. झालं, नशीबच फुटलं. या घरात सर्व कामे मलाच करावी लागतात. देवा, हेच घर सापडलं का रे माझ्यासाठी? हे भगवान, कहा मैंने तुझे स्वप्न सुंदरी जैसी पत्नी मांगी, पर का तूने एक बासी पकौड़ी जैसी बीवी दे दी. तो भाई अब मैंने क्या किया? ये पति पत्नी नाम की आत्माएं हमेशा उत्रुक्त रहती है. शादी से पहले हर लड़का स्वप्नों का राजकुमार, हर लड़की स्वप्नों की अप्सरा दिखती है. मैंने इन दोनों की विश लिस्ट को स्टडी करके ही इन दोनों की जोड़ी बनाई है. शादी के बाद हर अप्सरा डायन
और हर राजकुमार अत्याचारी बन जाता है, इसमें मेरी क्या गलती है? काय काही बोललात का? नाही ग बाई, सकाळी सकाळी माझं काय डोकं फिरलंय जे मी तुझ्याशी पंगा घेऊ. मग बरंय. अहो ऐका ना, सलोनी साडी सेंटर मध्ये की नाही सेल लागली आहे. आपण जायचं का? मस्त 4-5 साड्या आणूया. Sarita's mother-in-law comes and join them. आता बया, आता या घरात बायकोसाठी साड्या येतील. म्हाताऱ्या आईकडे कोण लक्ष देतोय? अगं आई, असं का बोलते? मी तुझा अन्यधारक मुलगा आहे ना. असं मग काल का म्हणाले होते का मी तुझी आणि फक्त तुझीच आज्ञा पाळतो ते? म्हणूनच माझा सुटल्याला चष्मा एका महिन्यापासून तुटलेलाच आहे. तो काही सुधरतच नाहीये. Sarita's sister-in-law Pooja coming and joining them. तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इतनी खूबसूरत हो. अरे मैया, पूजा तुम किस भ्रम में हो? Babs, it's not पूजा, it's पू. Let it be. तुला नाही करणार. ऐक ना दादा, पुढच्या महिन्यात माझा कॉलेजचा फेस्ट आहे. मला की नाही त्यासाठी 4-5 छान डिझायनर ड्रेस घेऊन दे हा. हो ग बाई, एवढ्या करण्यासाठीच तर मी या घरात आहे. कोणाला चष्मा, कोणाला साड्या, कोणाला ड्रेस. भूक लागलीये, कोणाला सांगू? शेजारणीला. एवढ्या शेजारणीकडे जायला काय झालं? वाटते मी जेवायला. या फ्रेश होऊन. मला जेव्हा काही पाहिजे असतं तेव्हा सगळ्यांना मध्ये घुसायचं असतं. हा पिंकी पिंकी, चला जेवायला. आई बाबा चला, नाश्ता लागलाय. Scene 2 on dining table. मैम, कैसा बोला? Mom, give me some sandwiches. Huh? And for me, like some cheese pizza or burger. Oh, my little stars. Anything else? Yes, Mom. If you don't mind some hot chocolate also. असं? मी ना वांग्याचं भरीत पोळी केली. गुपचूप खायचं. सांगून ठेवते. तेरी वजह से मेरा सैंडविच कैंसिल हो गया. क्या जरूरत थी बीच में अपना मेन्यू घुसाने की? नहीं, तेरी वजह से पिज्जा एंड ऑल कैंसिल. ओए, तुम दोनों को ये पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस दे कौन रहा था वैसे? जो लड़ रहे हो, ऑर्डर तो ऐसे करते हो जैसे पापा ने होटल खोल रखा हो और आज द शेफ है मेरे हाथ के नीचे काम करने को. गिव आउट. चुप. Sarita's father-in-law comes and join them for breakfast. सोचा था बीबी ने तो कभी खाने पीने के नखरे उठाए नहीं. बहू के आने के बाद अपना टाइम आएगा. हाय रे मेरी किस्मत, अपना टाइम आया ही नहीं. कुछ कहा आपने? नहीं बाबा, मेरा क्या दिमाग खराब है जो सुबह सुबह तुमसे पंगा लूं? बसा ना बाबा, जेवायला वाढते बी. बस बस सुनबाई, या वयात भूक जरा कमीच लागते आणि त्यात वांग्याचं भरीत म्हटलं की भूक मरते ग. काय वांग्याचं भरीत झालं, भरलं माझं पोट. चला येतो मी ऑफिसला जातो. आले या बोगाशी असावे सादर. Rajesh moving, feeling dizzy and fall down. All family members shouting. अहो पप्पा. राजेश.
ready to check him? Yes, sir. He is seriously injured. Doctor checked and come two family members. आप ये दवाइयाँ लाओ। इन्हें गहरी चोट लगी है, होश में आना मुश्किल है। अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। Scene 4. Family members standing in front of God and praying for Rajesh. मी पिझ्झा बर्गर सर्व जंक फूड सोडून देईन. देवा प्लीज माझे पप्पाला बरं कर. आता या वयात मला एवढे मोठे दुःख नको देऊ रे देवा. हवं तर माझे प्राण घे, पण राजेशला बरं कर. पाहिलं का, जेव्हा सगळे सोबत असतात तेव्हा नुसती किरकिर करतात. आता त्यांच्यामधला एक जण कमी होईल ही कल्पना सुद्धा त्यांना नको वाटते. यालाच म्हणता की तुझ्या सोबत जमेना आणि तुझ्या वाचून करमेना. ये लोग तभी मेरे पास आते जब कंप्लेंट करनी होती या कुछ मांगना होता है. ये कभी भी मुझे थैंक यू बोलने के लिए नहीं आते. देखना अभी भी थैंक यू बोलने के लिए नहीं आएंगे. फिर भी तथास्तु. Rajesh wakes up and gets aware. मैं का हूँ मैं? आपको होश आ गया? जी आप अस्पताल में हो और देखो ना, आपके चक्कर में 50,000 का बिल हो गया. क्या 50,000? यस. पहली बार एडमिट किया है ना? हाँ, पहली बार एडमिट किया है. मेरा भी पहला ही पेशेंट है. From this drama, we learned that we should be thankful to God with whatever He gives us and live happily, because with family members, our houses are our heaven. Thank you.